Ariko sinababwira inkuru iramvuye. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Nisikie kuwa egoist. Simbe umuntu yikunda. Baba naye anaweza kuwa na cha kusema. Mama nawe afite icyo yovuga. Amen. Amen. Nampatia usemi. Ndamuha ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Navuye kubaga na gusasha numva niyo hiyo. Cha numva niyo hiyo. Amen. Nilikuwa najikuta najiona nataka kuchanganyikiwa. Ari umwanya nabona umenga ngemva ibintu ko bikomeye. Lakini sasa niliona tu ike naho nilikuwa. Sisi ngene nataka na nimepa pale. Nachini kwa mshigoleni. Sipasa mimi napendelea tu mama peke yake. Sikiliza mambo zangu. Nashimye cyane wikuba makoze. Mungu sana kwa mwenye alifanya. Nashimye Imana ku byakoreze. Bila Mungu haviwezi kutendeka. Iyo ataba Imana n'ivyari gukorera. Anasimamiaka. Ni wahagarikira. Anafanyaga. Kandi ni wakora. Anaingia ndani na watumishi wake. Akaja mu bakozi bayo. Kazi wake. Anabasavyi bayo. Anasimama kama wazazi. Bagahaguruka nk'abavyeyi. Kuonesha ukua kwa uzazi. Bakerekana ubukuru bw'umuvyeyi. Izina ry'Imana yabicyubahiro. Sana tena sana. Ndashimye cyane kandi cyane. Imana ishishikare kubahezaga aho muva munaporudi aho mugaruka Imana ibahezagire iyo matara yanyu same ziyongera mw'ijoro no ku murango. Amen. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Ndayibaza yuko tungahagarikiye ngaho. Amen. Amen. Mungu awabariki nyote. Amen. Sitakosa kutaja jina la babangu mzazi. Sinoreka kuvuga izina ry'umutwe iyo atabaho. Ivyo byose bitari kumwe. Bali simama kabisa kidete. Wewe niwe yahagaze ku mutwe. Arahagarika. Igikorwa cyose kisokoreka hano. Imana ibwezagire muvyeyi. Imana ikongera ubuzima bw'ubana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Biblia yangu inaniambia kwamba Biblia inambwira yuko hatuende kwa macho ya kuona. Ati ntitugenda n'amaso yo kubona, tunaenda kwa macho ya roho. Ariko tugenda n'amaso y'Imana upande wetu. Kandi umwami ari mu ruhande rwacu, yote vinawezekana. Byose birashoboka. Amen. Amen. Kwa makofi na vigelegele. Amashini y'umuntu karibishe mwandishi. Twakire umwanditsi aje kuongea kwa niaba kwa mchungaji, aze kuvuga mu kibanza cy'umumama w'umwungere namna jinsi tutatembea kwa wiki ukungene tuzogenda muri ino twikurikira. Tangazo la kwanza, Yesu ni Bwana. Lundi mpaka vendredi tutakuwa na mapambazuko. Kwa mbele gushika kwa gatanu turafise burakeri saa 12 asubuhi, saa 12 z'igitondo mpaka saa 12:45 kugeza saa 12:45. Mardi patakuwa maombi ya wamama. Kwa kabiri ya masengesho ku bakenyezi na ibada ya wamama. Nikoraniro ry'abakenyezi wanaanza ni saa 3 mpaka saa 9. Kamburi saa 3 gushika saa 9. Saa 3 mpaka saa 6 ni maombi. Saa 3 gushika saa 6 tuna masengesho. Saa 7 mpaka saa 8 inakuwa tena ni mahubiri ya wamama. Saa hivi gushika saa 8 na miga kwa bakenyezi. Saa 8 mpaka saa 9 inakuwa ni maombi na ndio penye wanamalizia. Saa 8 gushika saa 9 na masengesho niyo duhera Yesu. Tunakaribisha wamama wote siku ya pili kuwa pamoja nasi. Turahaye kazi uitwa yuko umukenyezi kuwa kabiri. Vendredi tutakuwa na louange na adoration. Kwa gatanu turafise gutazira no kuhimba. Saa 11 ya jioni mpaka saa 12:30 ya jioni.
saa 11 z'umugoroba gushika saa 12 z'umugoroba. Samedi tuko na maombi ya kanisa. Kwa gatandatu turafisa amasengesho gaha kwishengero. Itaanza saa 3 mpaka saa 6. Tutangura saa 3 gushika saa 6. Itakuwa ni siku ya deliverance. Azoba ari munsi yo kubohora. Wende ualike mtu mwingine aje kwenye maombi siku ya kesho. Tumire uwundi muntu aze ku masengesho. Tutaanza saa 3 mpaka saa 6. Tuzotangura saa 3 gushika saa 6. Na dimanche tunaanza na Sunday school. Kwa Mungu tutangura n'abana bato. Saa 12:30 mpaka saa 2. Saa 12:30 gushika saa 2. Saa 2:25 tunaanza intercession ya watumishi wote. Saa 2:25 tutangura amasengesho yo kwibohoza. Protokole, waimbaji, abahagarikizi n'abaririmbyi na wazee wote wa kanisa n'abakama bose b'ishengero. Saa 3 kamili ibada yetu inakuwa imeanza ya saa dimanche. 3 ikoraniro ryacu rikaca ritangura ryo kwa Mungu. Tunasiwa mezisiri tuchunge kwa zakato. Turasabye mwebwe mushuraranga mubanze mubindire gatoya. Kuanzia jeudi, gutangura kuwa kane, jeudi, vendredi, samedi patakuwa maombi ya watumishi wote. Kuwa kane, kuwa gatanu gushika kuwa gatandatu hazoba hariyo amasengesho ya patakuwa maombi ya itakuwa ni kifungo kuanzia jeudi. Watumishi wote, waombaji wote, abasenzi bose n'abakozi bose azoba ari amasengesho yo kwisonzesha ili juu ya deliverance ya samedi. Kubera amasengesho yo kwibonza yo kwa wataanza jeudi saa 3 ya usubuhi. Azotangura kuwa kane saa 3 z'igitondo. Itakuwa ni kushinda na kulala. Azoba ari ukwirirwa no kuryama. Kwanza jeudi watashinda hapa, kuwa kane bazokwirirwa walale hapa, kandi barare. Vendredi watashinda hapa, walale hapa. Kuwa gatanu bazokwirirwa ngaha kandi barare ngaha. Na samedi waamkie kwenye maombi ya samedi. No kuwa gatandatu bazindukire masengesho hamwe na wewe. Unajijua uko mtumishi wa Mwemsheni Burundi, unapaswa kuonekana Mwemsheni Burundi, utegezwa kuoneka kuwa kane. Leo nyuma ya ibada waimbaji wote na kamati zote za waimbaji watabaki kadogo. Uyu munsi nyuma y'ikoraniro abaririmbyi n'abatwara imigwi bose baze gusigara gato. Tunasimu sitoki nje, mbaki hapo hapo ili tukomboe muda, ni kitu cha dakika 5. Turagusavye ntuze gusohoka kugira ducungure umwanya, n'ikintu cy'iminota 5 yone. Na yule mwenye iko mkonje alikuwa naimba siku na yeye atabakia. Nujya yihaye konje yo kutakora uyo murimo wo kuririmba ze gusiga. Yeyote anajua ni mwimbaji wa Mwemsheni Burundi atabaki ni yose azi yuko yaora ririmba muri Mwemsheni Burundi aze gusiga. Watabaki dakika ndogo 5 tu. Muze gusigara nk'iminota 5 yonyine. Na leo tena nyuma ya ibada wamama wote watabaki kuonana na mchungaji. Uyu munsi nyuma y'ikoraniro umukenyezi wose aze gusigara kugira twumve icumubwira to. Wamama wote watabaki kuonana na mchungaji nyuma ya ibada. Aba mama mwese muze gusigara kugira tubonane n'umwungere. Na kwa wale wenye walibatizwa tunawasi walete foto zao ili tuwawekee wenye wajapata certificate. Kuri baja babatijwe bazani foto zao kugira baronke ugweze. Wako wenye wameshapata zao, aliya mamaze kuronka gwabo. Zao wewe hujapata ulete tukuwekee, sisi hatuna nafasi ya kuweka ili siharibike. Wewe utarayironka muzani foto bagushirire ko bayiguwe bo nta kibanza ulete ka passport kamoja ili tukuwekee upate certificate. Sana foto gato ikamwe kugira bagushirire ko uyironke. Na mama yetu Chantal mpaka ivangaliki nyumbani ni mgonjwa. Mama Chantal arachagua yali muhira. Na mama Kala kuingia na yeye angaliki mgonjwa iko nyumbani, kufika kuwaona ni vizuri zaidi. Na mama Kala arachagua yeye kushika kuwaona ni vyiza cyane. Mungu awabariki, ndio matangazo.